Hello guys, good afternoon. Nataros na bunok guys. Merong rasa guys, naapagyan mo sa bunok. Tapos kamingaw guys, tungod sa kainit. Grabe init guys, oh, hagtik. Oh, puso guys, oh, regana. Oh. Na, init kayo, Jun Ria. Okay yan, daghan. Daghan kay tao, oh. Jun tindero ra. Oh, mga ni diri sa punog, ah. Grabe inita. Oh, ne. Uy. Ako, grabe kainit. Ah, sige guys. Umulan guys, ah. Sige guys, tinatakot guys. Salamat kayo. Bye bye.